Right, right. Yes, right. Nagsisibrim na ako dito. Dikitan nyo ako. Dikitan nyo muna ako. Keep up. Dali, dali. Yeah. Sibrim ha. Pasok. Eto, nasa portal yung Jorm ha. Na-shoot. Eto yung Jorm. Nandito na. Yan na. Silence mo. Nakakuling yan. Orbin 8. Okay. Yung ano ah. Ate. Ano mo? Orb. Tawid sa kabila. Shackle. I-dolan mo. Teka, naka-ano eh. Orb ate, orb. Boss, kaya nyo orb. Yeah, ito. Yung pula. Napaka ba, Is? Yung pula. Kunin nyo. Puno may pula. Ate Ito, boss Jeff yan, boss Jeff. Keep up. Harvester, pasukin mo. Shackle. Wait, pray kay ano ah. Wala pa. Meet. Dikit sa akin, nagsisibrim ako. Boss yung binder. Okay. Push. Push. Or fate pray, wait lang ah. Push nyo pa. Papuli nga. Yung Jorm ha. Rebuffing. Yung Jorm. Dolan ready. Boss, yung Jorm. Andito ako. Likod. Marok pala yun. Nadadrap kami ha. Press ka, Jeff. Okay, Lee. Boss yung Jorm. Hello, Morok nasa gitna. Andito ako, pinapatay namin. Guardian mo ko ate. Guardian mo ko. Morok nasa gitna. Hindi nakapano ko. Okay. Atras. Harvester, pasukin mo. May clean. Nadrap kami, matulong muna. Sa red, pumunta ako sa may red. Drop sila. Okay. Drop lahat. Ano nyo? Kunin nga, dali. Kunin nga, push. Push. Three of side. Hawak ko. Pupul ka. Pull mo sila. Pull mo Ayan yung Jorm. Atras 7. Ayan, nakadolan yun, nadolan. Atras 7. Boss Clyde, atras muna. Nakaling. Ay, namatay ako. Patay si Clyde. Sige. Hold natin position. Ayan, naka-ano yan. Patay nga, yan yung red. Fate pray up. Atras ako. Okay, atras ka lang ate. Ikaw sa likod. Ano? Sige, yung Morok light, Morok sa likod. Sige. Morok sa likod. Drop. Pag-drop. Drop nila. Drop. Kunin yung green. Teka lang, Patay na yung Morok. Hindi kaya. Guardian ganso. Layo ka dyan, layo. Ayan. May clean. May shackles kita. Nalaglag ko. Orb tayo. Patulong orb. 3 Three orbs orbs sila? sila. Okay. Patulong yung Jorm, Boss Jeff. Shackle. Shackles ready. Harvester ready. Dolan mo. Lapa. Ate, heal mo ako. Ate, pumush ka, LXDB naman yan. Yung Jorm, boss, huwag niyong pabayaan yan, Jorm. Light, yun doon. Yan. Nice. Ayan, dolan. Kaya mapatay mo. Nakakuling Yung gitna. Kailangan natin, dumiretso sa likod nila. Yeah, clean pa. Likod nila, dumiretso kayo. I-drop nyo. Drop, ate. Drop, pasok. Kunin nga. Wak. Push nyo pa. Clean yung germ. Drop ulit. Isa pa, drop nyo pa ulit. Drop po. Ayan na yung germ sa kaliwa. Ay, Morok pala yan. Tatry ko din. Nandito yung Jorm. Shackle ka, Teka, wala pa. Nakashow na. Shackle ready, go. Guardian ganso. Pasukan mo. Dolan. Guardian ganso, ate. Jorm na sa likod. Dolan. Sige. Nakakuling yan. Drop si ate. Boss Clyde, kunin mo yung orb. Sige. Kunin ko yung red. Ay, tagal ko. Na-shackle ako ng Morok. Nakakuling. Go. Tira. Dikit kaya yan. Push. Dolan ready Shackle ka. Wag muna Dolan. Wag muna i-Dolan. Yung Wala ka ready lang. Morok. Ready na. Morok. Dolan mo. Yung Morok. Guys, yung Morok. Dolan. Pumunta ako sa Morok. Dolan mo.
Middle. Wala na. Okay, cling. Patay na. Oh, harvester. Patay nyo. Go, naka-harvester yan. Jorm. Ate, huwag ka mamatay yung Jorm, boss. Yung Jorm. May gawa ka. Na-drop sila. Boss Clyde, na-drop. Okay, tatakbo ako. Check niyo yung gear nyo, ha? Check niyo Guardian yung mo gear ko, nyo. ate, guardian mo. Dolan ready, ha? Okay, 3 orbs tayo. Hold nyo. Guardian, ate, guardian. Hold. Mamatay. Okay lang, hold lang. Sige, hold. Namatay. Sige, at pwede kayo umano ha. Hold ha. Continue lang yung pressure. Hold nyo. Hold lang, 3 hours tayo, takbo na, boss Clyde, takbo. Okay, hold. Takbo na ako, nakatakbo. GG! Walang patay. Walang Uber.